15 हैं खातिन हजरात, बल्कि हजरात तो थोड़े हैं, आज ख़वातीन ही ज़्यादा हैं और ख़वातीन में भी लड़कियाँ निस्बत कम और ख़वातीन ज़्यादा। आप चूँकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से और लाहौर के दूर दराज रहायशी इलाकों से तशरीफ़ लाए, आपको नया ज़ाविया के ऑफिस में खुशामदीद। उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी ये नशिस्त है, ये आने वाले दिनों में भी हम इसको महीने में एक दफ़ा तो ज़रूर करते रहेंगे, जिसमें आपको यहाँ आके हमारी मेज़बानी में चाय पीने का भी मौका मिलेगा और सवालात पूछने का भी मौका मिलेगा। अभी जब हम सब बैठे नहीं थे तो कुछ ख़वातीन ने ऐसे संगीन और संजीदा मसाइल छेड़े, इसमें आपकी रूह तक ज़ख्मी हो जाती है। और देखिए, हम सारे बड़े नाम हों, बड़े शहरों में हों, छोटे शहरों में हों, अंदर से तो बहुत मोहब्बत करने वाले, दूसरों की खैरख्वाही चाहने वाले और दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाली रब ने हमको रूहें दी हैं और ये उसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग पे अब अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। अदरवाइज वो लोग जो दूसरों की दुआओं से निकल जाते हैं, बद्दुआओं का हिस्सा बन जाते हैं और बुरी यादों का हिस्सा बन जाते हैं, वो तो कोई अच्छी वक्त वाले लोग नहीं, बदकिस्मत लोग हैं। ऐसे लोग आपके आसपास कोई हो तो इतना बस याद रखें कि इनसे अवॉइड करना सीखें, इनसे दूर रहना सीखें। किसी मुरव्वत में, किसी मोहब्बत में जब भी हम बुरे की संगत इख्तियार करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो थॉट है वो हमारी रूह के अंदर जाके एक, जैसे कहते हैं, सेंध लगा लेता है और सुराख करता है और वहाँ घुसता है और अपना इम्पैक्ट डालता है। लड़कियाँ हों, ख़वातीन हों या मर्द हों, तीनों इस चीज़ में बिलअमूम एक जैसे हैं कि जो हमारे कान में पड़ता है हम आमतौर पे वी आर बिलीवर्स, हम फर्ज तौर पे यकीन कर लेते हैं। कहा यह जाता है कि इंसान नॉन बिलीवर ज़्यादा होते हैं, पर नॉन बिलीवर आमतौर पे उस तरह के हैं जो सोचते हैं, एक डेप्थ में जाके और तरह से चीज़ों पे जिक्र करते हैं, पर वहाँ भी बिलीव तो आपको करना पड़ता है। पर ये जो बिलीव है बिना किसी इस्तेहकाक के और बिना किसी यकीन के और बिना किसी जानी पे अब फ़ौरन बात हम तक पहुँचती है, हम उसको मान लेते हैं। मैं आमतौर पे थोड़ा एतराज़ करता हूँ, मेरे मन में कई छिलनियाँ हैं जो लगी हुई हैं, जब मुझ तक बात पहुँचती है, मैं सुनता हूँ तो उसको मैं एकदम से रिजेक्ट नहीं करता, पर जब कोई आदमी मेरे पास आके फीस अदा करके अपने दिल के दरवाजे खोलता है, खिड़कियाँ खोलता है और अपने उस दुख को, उस कर्ब को मुझ तक शेयर करता है और फिर ये चाहता है कि मैं उसको बाकी लोगों तक भी पहुँचाऊँ और उनसे जिक्र करूँ। जैसे आप तशरीफ़ लाए, आपने बतौर ख़ास मिसेस आमना साहिबा ने एक बात का जिक्र किया कि उनके जानने वालों में ये वाक़या हुआ, इंसानिया हुआ। 2-3 मेरी क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट हैंड नॉलेज है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये बात आपकी याददाश्त में रहे और जब आपको मौका मिले अपने प्यारों में, अपने जानने वालों में, दोस्तों में ज़रूर तज़किरा करना चाहिए। देखिए, मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, हमारी रूह का हिस्सा होते हैं, यानी बेटियों की बेटियाँ भी हो जाए तो हम उनकी भी शादियाँ और उनकी खुशियाँ और उनकी पढ़ाइयाँ सबके बारे में डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ईद और शबरातों पे मेरे अपने घर में ये होता है कि हमारे लिए कपड़े बाद में सोचे जाते हैं, बेटियों के लिए कपड़े पहले सोचे जाते हैं। अभी वो पढ़ रही हैं, उनके बारे में, उनके रिश्तों के बारे से भी सोच विचार शुरू हो जाती है। ये भी कि किस तरह का ख़ानदान होना चाहिए, किस तरह का बेटा होना चाहिए और किस तौर पर फैसिलिटेट किया जाए कि उनकी ज़िंदगी खुश रहे। ऐसी बच्चियाँ जो ससुराल में जाके प्रेग्नेंट होती हैं, वैसे तो आमतौर पे मैंने देखा है कि बहुत समझदार पेरेंट्स होते हैं, बेटियों को अपने घर ले आते हैं, डिलीवरी उनकी वहीं होती है। लेकिन 7 महीना नहाने के बाद जब अपने ससुराल वापस जाती हैं तो कहीं ससुराल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तावन करने वाले, कदरदान उस बेटे के या बेटी के भी जो दुनिया में नई वक्त लेके आता है और उस खातून के भी कि जिसकी वजह से उनके घर में रोशनी आई, उनकी नस्ल आगे चली। कहीं बेकदरे लोग भी होते हैं, पर इस लम्हे में जिन लोगों का तज़किरा करने लगा हूँ, ये वो बेटियां हैं जो तन्हा रहती हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं है, अपने मियों के साथ। इन बीते वर्षों में खातून हज़रात एक चीज़ जो मैंने बहुत तकलीफ दे लर्न की है
کہ جتنے مرد شکل مومنا والے معاملے میں اس فریم ورک میں آتے ہیں، یہ شہر کے ہوں یا گاؤں کے ہوں، یہ بہت پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، صرف شکل پہ کبھی مت جائے. ان شکلوں، اچھی مومنوں کی شکلوں والوں کے پیچھے ایسے ایسے بھیڑیے اور درندے چھپے بیٹھے ہیں، اور کبھی کبھی تو ان کو بھی علم نہیں ہوتا جب ان کے ہاتھوں سانحہ اور ایک گناہ اور ایک ذلت آمیز کام ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. پر تب تک آپ کسی کی زندگی سے، کسی کی کیا، اپنی ہی کسی پیاری کی زندگی سے کھیل چکے ہوتے ہیں. لائک ماں یہ سوچتی ہیں کہ بیٹیاں اب اپنے گھر چلی گئی ہیں اور اسے میاں کو کھانا پکا کے بھی دینا ہے اور گھر بھی سنبھالنا ہے اور بچہ بھی سنبھالنا ہے، اور بچہ رینے بھی بہت کرتا ہے اور بچہ سوتا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے سونے کے اوقات بھی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ انسانوں میں، خاص طور پر خواتین میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، میرے رب نے ان کے اندر ابیلٹی رکھی ہے، یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ تو پریگننسی کے دوران بھی کام اگر کرتی رہیں تو روتی نہیں ہے، اپنا کام کرتی ہے. جہاں سہولت ہو وہاں کسی دوسرے کا مدد لے لیتی ہیں، پر جہاں سہولت نہ ہو آخری دنوں تک. اچھا یہ یورپ میں بھی یہی معمول ہے. آپ کسی جگہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا، وہاں تو ذرا جوائنٹ فیملی ہے ہی نہیں ہے. پر وہاں یہ جو بات میں تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ مسئلہ وہاں نہیں ہے. مائیں اپنی بیٹی کو آسانی دینے کے لیے دوسری بیٹی کو بھجوا دیں گی کہ تمہارے بھائی جو ہیں وہ تو جاب پہ جاتے ہیں، وہ تو بزنس پہ جاتے ہیں، پیچھے تمہاری بہن اکیلی ہوتی ہے، تو تم ان کو کھانا بھی پکا کے کھلاؤ گے، تم ان کا صفائی کا بھی خیال رکھو گے، برتن بھی دھو گے، بچے کے دودھ بنا کے دینا تو وہ بھی دو گے. اب پرپز بہت شاندار ہے، آبجیکٹو بہت عمدہ ہے، آپ اپنی بیٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہو، لیکن کیا آپ جس جگہ بھیج رہے ہو وہ واقعی جنتی لوگوں کی، وہ واقعی دنیا کے اعلیٰ ترین انسان کا گھر ہے؟ بچیاں ایون کالج کی ہوں، یونیورسٹی کی ہوں، ظاہر اس عمر کی بچیوں کو گھرداری تھوڑی سی آتی ہے، پر جب وہاں جا کے وہ اپنے اس جیجا جی کو یا بہنوئی کو، یہ بہنوئی ایسا ظالم رشتہ ہے، عام طور پہ تو یہ ویسے بھی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور پروٹوکول ہی ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں. پر اب بیٹی سالی اپنے گھر چلی گئی ہے اپنی بہن کی خدمت کرنے کے لیے، تو وہاں اس لمحے بعض بدبخت اور بدتینت، بری نیچر کے بدبخت میں ان کو کہوں گا، ایسے نکل آتے ہیں کہ خدمت بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور انہی بچیوں کے ساتھ ان کا افیئر بھی شروع ہو جاتا ہے. ان کو وہ اپنی دام محبت میں، جھوٹی محبت کی، دیکھیں یہ رشتہ کسی بہن کی موجودگی میں ایک دوسری بہن کا رشتہ نہیں ہو سکتا، حرام ہے. جیسے سود حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے جو اللہ نے حرام چیزیں کی ہوئی ہیں، یہ بھی جو محرمات ہیں ان میں سے ہے. دو بہنیں اکٹھی ایک گھر میں نہیں جا سکتی. لیکن اب وہ چھوٹی بچی ہے، اسے پیار سمجھ نہیں آتا، اسے لاڈ سمجھ نہیں آتا، وہ جو کیپ دا ڈسٹینس ہوتا ہے اس کو وہ سمجھ نہیں آتا. اگر کبھی ضرور ہی یہ کرنا پڑ جائے، ویسے تو انہیں الٹے لٹک جائیں، اس کی نوبت نہ آنے دیں. آپ اپنے گاؤں سے، علاقے سے کسی مائی کو، بڑی خاتون کو جتنے پیسے وہ مانگتی ہے 10 سر دیں، 20 سر مہینے کا دے دیں، 2 ماہ کے لیے جانا پڑے گا. 20,000 میں وہ عورت مہنگی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اس کے بچے کو راحت ملے گی، اس کا میاں بھی راحت میں ہوگا، گھر بھی سکون سے چلے گا. اور آپ نے 20,000 40,000 بچانے کی خاطر اپنی ہی بیٹی کی قربانی دے دی اور اس کی عزت لٹا دی، اور وہ بچی بیچاری شرم کے مارے، کبھی شرمندگی کے مارے، اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کے ہاتھوں وہ باقاعدہ بلیک میل بھی ہو جاتی ہے، اس کی دست درازی کا وہ شکار بن جاتی ہے. اور اب آ کے ہم کس کو بتائیں؟ ماں کو بتائیں تو ماں نہ رو سکتی ہے نہ سو سکتی ہے، اس بدبخت کی گردن بھی نہیں کاٹی جا سکتی، نہ اس کا کیس آپ پولیس میں دے سکتے ہو، نہ اس کو جا کے مار سکتے ہو، نہ اس کو سب کے سامنے بیٹھ کے شرمسار کر سکتے ہو. جو ہی یہ کرو گے وہ اس سے بڑا تھریٹ آپ کے لیے، شرمسار نہیں ہوگا، وہ اس سے بڑا تھریٹ آپ کی پہلی بیٹی کو ڈیورس دے کے ناراض ہو کے گھر بھجوا دے گا اپنے جرم پہ، اپنے گناہ پہ. وہ ویسے ادرانا تو نہیں کہتا، پر انسان کا جو شرف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو غلطی کا احساس ہو جائے آپ کو فوراً جھک جانا چاہیے. ایسے لوگ
कादर हज़रात, मैं ये चाहूँगा कि इससे मिलती-जुलती 2-3 चीज़ें और हैं, जो आपको ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए, चूँकि आपके सवाल से रेलेवेंट इसका जवाब है। लाइक जो बहुत प्यारी दोस्तें होती हैं, वो अपनी दोस्तों को फैसिलिटेट करने के लिए या उन मुश्किल दिनों में राहत देने के लिए चली जाती हैं। आपकी हमउम्र दोस्त आप जैसी होगी, एनर्जी में भी, खूबसूरती में भी, पढ़ी लिखी भी होगी, और ये भी जीजा जी कहती हैं, भाईजान ही कहेंगी, पर ये भाईजान नहीं होते। और ये लड़कियां भी कुछ दिनों के बाद आपकी दोस्तें नहीं रहती। ऐसे कई घर इनकी वजह से टूटे हैं कि इन्होंने जाके अपनी दोस्त के शौहर पे डोरे डाले, उनको पसंद आ गया, बहुत केयर करता है, घर बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, जॉब बहुत अच्छी है। अब सोचिए, इंसान की कमीनगी की और लालच की कोई हद इंतहा नहीं है। अगर सगी बहन ये गलती कर सकती है, तो सगी दोस्त क्यों नहीं ये गलती कर सकती। तो वो बच्चियां, खास तौर पर उनकी माएँ, इस बात को मलूज़े खातर रखा करें कि अगर बेटा और उनकी बेटी अलग रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट, किसी दरमियाने से शहर में, किसी सरकारी बस्ती में, किसी कंपनी के दिए घर में, तो ये दोनों काम आपने नहीं होने देने। इसकी बजाय आप अपने बेटे से कह सकते हैं वहाँ कोई माइका अरेंज कर ले, वो अपने घर में से किसी को ले आए। यानी आपने डिलीवरी करानी थी, आपका एक अखलाकी सा फर्ज था, पर अब तो जिंदगी उसकी नॉर्मल चल रही है, तो अब उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसको कदम बढ़ाना चाहिए, वो कोई अरेंज करे खातून का। आप बराह करम अपनी कीमती रिश्तों की इज्जतों और असमतों को यूं पामाल होने के लिए एक यूं समझे जैसे रिंग में आप खुला शेर और दरिंदा हो, उसके आगे फेंक देते हैं, तो फिर एक मुश्किल हो जाता है।